A stray buffalo was killed on the spot after being hit by a truck near the Puraskadin signal at night. The animal was then struck by a swift car and a motorcycle, leaving the biker seriously injured. Locals tell us that despite repeated appeals, the government has failed to act, and the absence of street lights at the spot continues to cause frequent accidents. पळयात परसकडा जंक्शन सॉरी सिग्नलाच्या मातशे मुखार भिरांकूळ अपघात जाल्लो आसा। रातचे म्हशी रस्त्यार भोंवतात पण तरी ट्रकवालो फुडें मारून गेला त्या म्हशीक। तेची शिक्षा ह्या स्विफ्टवाल्याक मेळ्ळा। तेची ट्रकवालो मारून गेलो, फाटल्यान मस्त तशी जाग्यार पडून आसली। हांगा रातचे लायटी ना, कितले फावटी व्हिडिओ केल्या लायटींक लागून। हांगा सरकाराक अजून जाग येयना, PWD खाता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक अजून जाग येयना। हांगासर लायटी ना ह्या सिग्नला कडेन। कितलेशे फावटी हांवें रिक्वेस्ट केल्ली हांगा लायट घालपाची म्हणून, सिग्नला कडेन एक्सिडेंट जातात लायट घालपाची म्हणून। आता पळयात ट्रकवालो मारून गेलो म्हशीक, तेच्या फाटल्यान स्विफ्ट येता म्हशीचेर चडली। स्विफ्टान फॅमिली आसली, तांकां कांय जावंक ना फॅमिलीक। पण फुडें जो फाटल्यान जो बायकवालो येयलो MH पासिंग, तोय त्या म्हशीचेर गाडी चडली तेची बी। ताका कळोंक ना, काळोखाक लागून रातचें कांयच कळोंक ना। तो बायकवालो मातसो गंभीर आसा, ताका मार लागला। तेचें हेल्मेट पळोवंक जाता, बायक खंय आसा आनी हेल्मेट 50 मिटराचेर हेल्मेट भायर हेल्मेट गेला। म्हटल्यार कितलो व्हडलो धक्को बसला तो तुमी पळोवंक शकता। पुलीस पंचनामो करता। ही खबर सकाळची 5:30ची। जायते फावटी हांवें व्हिडिओ केले, हांगा रिक्वेस्ट केल्ली सरकाराक सिग्नला कडेन एक 100 मिटरार लायटी घालचे म्हणून। लायटी खांबे ना, काय ना, लायटी काळोखार गोरवां भटकी गोरवां भोंवतात हांगा। कितलेशे फावटी सांगलें हांवें, पण कोण हेची जाग घेयना। आतां तरी ह्या अपघाताक लागून मातशी जाग घेवची सरकारान आनी हांगा लायटी घालपाचे सिग्नला कडेन परस कडेन।